Turang rastenina si ikelengi Tuhan Yesus Kristus, selaku selayan Tuhan ikatakan kami, mejuah-juah ras selamat wari minggu, man bandu kerina, ijapa pe kam beringan. Man bandu kekelengan kami, si sekali enda dengar, ikut bergabung ibas kebaktin enda pe, man bandu pe ikatakan kami, mejuah-juah. Tuhan si masuk-masuk kami, jangan belin pengharapan kami, arah pelayanan kebaktin enda, bertambah-tambahna kini teken, bagai pekengasupan, dalankan pedah-pedah Tuhan. Kekelengan Tuhan, kebaktinta ibas minggu enda, igelari minggu GBKP Jayo. Arah minggu enda kita ibabai, guna ngejapkan pengarak-ngarak Tuhan. Semaka ibas minggu enda, enggo 70 siwah tahun GBKP Jayo, selaku tanda gerejanta, nggureh dewasana, ibas dalani pendilo di Bata. Ibas ye, gereja Tuhan harus tetap mempelimbarui diri, nasutna mempelimbarui kegeluhan. Mari dage si pesikap khusus, ras ukurta, gelah bersikapna ngejapkan pengarak-ngarak di Bata. Mari ras kita rendah muji Tuhan, ibas kitab Dendenta nomor 20 ayat si pemena rasi peduakan. Kebaktin minggu GBKP Jayo enda, ibenaken ibas gelar di Bata sinjayam gerejana, ibas gelar Yesus Kristus takal perpulungan, ras ibas gelar kesah sibadia, singarak-ngarak perdalinan gerejana, penampat man bandu reng ibas jangwenari, simereken kegeluhan man bandu skala-skala. Amin. Adi melala buahdu, kamu ajar-ajarku, jana ibas tie, termulia me bapangku. Perpalaskan kata di Bata enda, si puji ia, aluras kita rende, ibas kita Dendenta nomor 61 ayat si pemena.
perbahanan di bata karena gereja. Di bata engkau mereken pemere si pelain-lain man banta. Kerina selaku perpulungan. Pemere si pelain-lain desken ring-ring ibas sadakula. Ring-ring si pelain-lain enda irakut ibas sadatakal. Eme Kristus Yesus. Ibas kini ersadanta ras Kristus gereja jadi megegep. Ibas ndahiken si mekuli nanggangi doni enda. Si puji Tuhan terkiteken perbahanana simbelin. Aluras kita rende. Ibas kitab dendenta nomor 200 siwa ayat si keempat. Inata kegedungan perpulungan ibas perdalanan gereja. Di batang gon jujurkan pemerintah si pelain-lain man banta. Gelar tambahna gegehta mabakini ulin nang dangi doni enda. Ngongin dia si pake pemerintah bata dengan si pake jadi pasu-pasu ras pengerakut si mekuli ibas Kristus. Mari bengket kita kubas paksa tenang. Di bata enggon jujurkan erbagai si mekuli nandangi dirinta. Gelah dirinta jadi dalam di bata natang perdalanan gereja. Bongin dia si pake dirinta jadi dalam di bata empekena-kena gereja. Mari kita bengket kubas paksa. Mari dage si akuken salah lepak ta man di bata. Mari si pindo pengalami dosa ibas di bata nari. Aluras kita rende ibas kitab dendenta nomor 167
ayat si pemenang. Berita pengalami dosa. Malengkal ate dibata adi anak-anakna sing ngakukeun dosa-dosana. Selaku persuruhan dibata, aku neken katana, mangkala si enggo ngakukeun dosana, nina Tuhan. Amin bagi dia, aku kap dibata sinasapkeun dosa-dosanu. Jana si aku lakoken, perkiteken bagikin biakku. Lanai ku peingat-ingat kerina dosa-dosandu. Amin. Meria ukundu, perkiteken dosandu, enggo i alami di bata. Makasih puji ia, aluras kita rende, ibas kita mendendenta, nomor 321 ayat si pemenang. Sempak sana kita ngoge pustaka si badia, bagin si pemena, si ibuat ibas kitab Mazmur 110 siwa, ayat 57, seh kubas ayat 64. O Tuhan, Kam saja ngenca ateku, terpadan aku maka tetap ku ikutkan undang-undangmu. Alu mesek-sek mindo aku man bandu, cidahkan bangku perpuah atendu, suai rasi enggo ipadan kendu. Enggo ku ukuri lagu langkahku, dengan terpadan aku matuhi aturan-aturanmu. Alulanai alang-alangan minter ku ikutkan perintah-perintahmu. Itogeng kalak jahat siding man bangku. Tapi lah aku lupa nandangi undang-undangmu. Ibas paksa tengah berngi eke aku. Kupuji kam sabab bujur kal pemutusan. Kerina kalak sinembah man bandu emo temanku. Kerina singikutkan undang-undang. O Tuhan, domi enda dem alu kelek atindu si tetap.
maka ajarilah aku undang-undangmu. Ketuahan kalak si megikan kata di bata. Dengan si makaikan sa ibas tegelukena si tep-tep wari. Haleluya. Mari ras-ras kita resada ibas pertoton, ras kita pertoton. Puji-pujiin ras pengatakan bujur, isahkan kami manbandu Tuhan di bata Bapa kami, sidingan ibas kini rajat surga. Si itandai dengan isembah kami kam, ibas gelar anak ndu Yesus Kristus Tuhan kami. Gege kuasa kesandu si badia, si erdahin guna ngajari kemahandu, guna nuriken katandu, gelah katandu pe banci iantupi perpulungandu, dengan ngasup pe yang geluhkan gelukna, sueras pedahdu. Endama Tuhan pertoton kami, alemindu dosa kami, sebab Kristus Yesus rek kami ertoto manbandu. Amin. Selina ras urang sini kelengi Tuhan, mari ras-ras kita ngoge kitab 2 Petrus bindu sada ayat 3 seh kubas ayat wai. Di bata nggondilo kita, gelah kita dat bagin ibas kemuliaan ras kini ulin. Alu kuasana ras arah penandaita karena ia nggo ibere kena man banta kai keperlunta unang geluk nembah man ban. Arah padan simbelin dengan meherga si ibere kena man banta ngasup kam mulahi bandu ibas kerincuhan daging nari si encedaken silit idoni enda. Jinari dat bagin kam ibas kini dibatanna. Perkiteken si usahakanlah maka irakut kendu ku kini tekendu kai si mekuli. Tapi aminat yang go ibahandu kai si mekuli. Rakut kenkalah ku perbahanan si mehuli pemetah kerna dibata. Adi ngolit pemetah du kerna dibata. Arus maka irakut kendu ku pemetah du penguasa diri. Jana adi inggo ngasuk kam kuasai dirindu. Rakut kenka ku je ate megenggam. Adi ngolit ibas kam ate megenggam. Arus irakut kendu ku ate megenggam ate tutus dibaka. Tapi aminna gia ngolit ibas kam ate tutus ngikutkan sura-sura di bata. Rakut kenkalah kuje ate keleng man teman sapi-sapi Kristen. Jana adi ngolit ibas kam ate keleng nangdangi teman-teman sapi-sapi Kristen. Arus maka irakut kendu kuje ate keleng nandangi kerina manusia. Enda mengkerina biak-biak si iperlu kendu. Jana adi biak-biak enda turah, alu umur ibas kam, si erbahansa, maka pemetehdu karena Tuhanta, Yesus Kristus, ngeluh jana terbuah. Sejendama pengogenta. Menjuah-juah man bandu kerina seminaras tulang, si tetap dengar kam setia ngikuti kebaktin, ibas jabu-jabundu, ibas situasi pandemi COVID-19 enda. Ibas minggu enda ibabai GBKP guna ngerayakan GBKP Jayo sidekah na enggo 70 tahun. Dengan PT Manta ikutkan bahan singgo yoga
yoge kita makapkan geluk ras terbuah. Adi sinet perdalangan sehna berita si meriah ku kita kalak karo tuhu-tuhu pertambahan jemaat bagai pertambahan gereja pertumbuhan kini teken perpulungan hingga wari lepas wari si idah nge perkembangan. Amin na pelik dengan kange siman tingkatan ke siman pekenan tapi setengah gedwari si idah nge makana jemaat ka ngawan perpulungan ka tuhu-tuhu ngon silahkan komitmen na selaku ngawani perpulungan Tuhan. Dingin pe berikutkan kata di bata sioge kita bagi kain dai isingetkan pemasmur maka nina kegeluhan na mekapkan berpusat atau pe banci si katakan geluh ia ibas di bata ras geluh ia ibas kata di bata kita kan geluh ia ras di bata bagi pe geluh ibas kata di bata tuhu-tuhu itandai na di bata ras kelem ade di bata. Arkitekan si kata di bata ema pegeluh kini teken kekelengan ibas pemasmur. Semaka masuk yang megenggeng ngalakan berbagai-bagai kini serang si seman bana arkitekan ukur kalak si jahat. Maka masuk ia bagai tentu nak arkitekan perpuah ade di bata. Maka adi perpuah ade di bata gelu ibas kita ketemu kita ngorati karena kata gelu ibas katana janah pe terkemalangan kita tetap ibas sia pumputenna adi sinen kubas kitab 2 Petrus maka nina kegeluhan ka arguna sebab kalak sing gelu ibas perpuah ate di bata adi ban sinci uri sada persada kepe kerlit piga-piga bagin si penting ijenda. Si banci sidat kenca kita ngeluh ibas kata di bata ras perpuah kate. Si pemena mekapkan masuk kita nulak kerincu kendaki. Maka kita irakut ibas kini teken nandang itu. Kini teken irakut ibas perbahanan si mahuli. Perbahanan si mahuli irakut man pemetah kerna di bata. Dengan pemetah kerna di bata irakut kubas penguasaan diri. Penguasaan diri ngerakut kita gelah banci megenggam. Kalak paka banci megenggam kita ke dia tutus di bata. Kalak si tutus di bata keleng Athena teman-temanna kalak Kristen. Bagepe mankrina kalak entah pe jelma situ. Jadi lit banci dikatakan takutan gelu ibas perpuah ate di batandai lit dikatakan wah. Maka dikatakan pe adi dia endakin gelu ibas kalak Kristen. Tentu nanina menghumur ibas kita pemetah karena Tuhan Yesus Kristus mengerbahansa kita banci erbuah. Maka labo banci si katakan kita erbuah adilakin kita geluh ibas kata di bata. Tapi adi kata di bata geluh ibas kita uga pape pasti erbuah. Sebab kai rutang siapa kusukta arkiteken kata di bata persingati kita adilengas dilakukan si menghuli. Adila ngakil si simba peraten daging. Maka bas kesempatan enda secara pribadi bagai secara serayan Tuhan runggun gereja ngatakan bujur man kamkrina ngawan perpulungan. Ya pertama-tama ngatakan bujur man di bata arah ka tentu. Engkai menakan pandemi COVID-19 tanggal 22 Maret ingat kami kita kebaktiin di rumah. Sengayak Januari
Ngulin 10 kali kita nehken penampat tanda keleng ate mankrina ngawan perpulungan ta. 2 kali ilakokan runggun gereja. Rikut ras kerjasama panitia pasca. Bagepe Moria Runggun selaku kategorial. Bo ilakokan duka 2 kali nehken penampat. Bagepe manka mana anak kami permata. Bo 2 kali kakam nehken penampat. Bagepe ibas nehken penampat dai. Kena teman-teman du permata pe ibreken duka roti resusu. Gelah tetap semangat. Sebab kena ngeda kena dampak pandemi COVID. Lakala si susah ngensa ibreken. Tapi teman-teman du permata pe ingat. Maka sekali ilakokan man anak-anak sekolah minggu. Simuai nalit 170 siwah kala. Gelah tetap semangat. Sebab bancing bosan di rumah. Makana gun gereja. Ikut muat bagin. Ikut raskrina guru KKR. Seksi KKR ras pengurus KKR. Jumpai dahya anak-anak alu berikan bingkis. Meriah kedukuran anak-anak kakri. Kali kedua kali alu kerjasama. Si pertama mekapkan ras kekelengan ta. Senina turangta. Riahna jamin ginting. Ija ibas penampak si iberekena. Isehken laman kalak Kristen ngenca. Tapi pe mankrina kalak sila Kristen. Si tadi ibas sekelewat gereja ta. Sebab pedah senina turang tenda. Gelah krina ngenanami. Penampak Tuhan arah gereja. Maka isehken. Maka perpulungan jabu-jabu sektor 5 Runggun Batang Serangan. Penampak na ikirimkan ku daerah PI Kuala Uru. Enda pe tuhu-tuhu mabakeriahan ukur. Mankrina perpulungan ka Kuala Uru. Sebab lit senina turang ta singinget sa alu kerjasama rasunggun GBKP Jalan Bahagia. Maka kerjasama si ilakokan alumni Permata Bethesda. Enda pe tuhu-tuhu luar biasa. Sekal buena tanda kelan ate sini sekena. Man pandita, bagepe, mankrina alumni si sakit, si pernah ngelai ibas GBKP pasar 2, opelena makan. Jadi tentunya adia rasika kurukur senembas. Ningen masa sulit, masa pacekli. Sebab li usaha tapi tutup berbulan-bulan. Lanai kita dahin. Kalau sinukur pelanai bodi, bang masuk pe cukup sulit. Tapi engkau makakapundu sengayak 10 kali ngasuk kita nehken penampat. Adi jeban siku erti-ertikan, maka situ huna rikutkan kata dibata, ngonggeluh kata dibata ibas kampri. Maka kamsi megegeh silit buatendu, la akapundu berat, mereka sada bagin buatendulit, guna nampati perpulungan si kesusahan. Jadi jengga masih tuhuna ruah ini dekat. Tuhu-tuhu kata di bata ay la tersurat sabas pustaka. La tersurat kenca. Tapi ibagikan kenca rusuk tiap-tiap minggu. Tapi tuhu-tuhu lin aksi nyata. Sebab ada dikatakan kenca kata di bata entah pekelan di bata luar biasa ninta. Tapi lilit ngekalak lumben. Lilit ngekalak jisi kesusahan langan dan namisa. Kugakin artikelan ate di bata tentulah bebanci mempat. Jadi basin dape si katakan wujud man di bata arah kam krina ngawan perpulungan. Arah kam krina mitra kerjasama Runggun Enda ibas kam bebanci mereka buatan bulit guna nampati perpulungan. Ia pe tuhu-tuhu igejatkan. Bagepe kekelengan tasi muslim. Ia pe tuhu meriah kelupurna. Sila sada kini teken ras kita pe. Enda pe krina datkan penampat. Bagepe kalak Kristen sila sada aliran ras gereja kape. Iberikan krina penampat. Tuhu-tuhu gereja ngo erbuah terkite-kiteken kata dibata geluh ibas kita. Janape pas pak saya dape termenggah kalukurta meriah kalukurta katakan wujud bandibata. Kencang rekap hasil kerja rani. Luar biasa ibas unggun tenda. Kencang rekap kerina maka kepekan ibas kerja berani endandai
Jemaat lin siwah 5%. Si berpartisipasi, subuk mereka arah amplop kerja rani. Bagi pe arah lelang, gulen tasak si itarukan rumah-rumah. Jadi kita katakan turah kini teken bagi si ikatakan, labo kepeken arah litwa tentang melala, simpar pasu-pasu Tuhan dan kita ngasuh mereka. Arah kekurangan ta, arah kesusahan tapi ngasuh kita mere si makulina mandibah. Kinatakan zaman kam perpulungan si tuhuna kata dibata ngo erbuah ibas kam pergiteken kata dibata ay mempageluhkan semangat. Eda makinitekan perpulungan. Eda mengatakan sama kalibatang geluh ibas kam. Lakam biar-biar mere. Lakam biar-biar nampati. Ijenda tuhu-tuhu teridah bagi kaisi ikatakan ibas pengogen tak endana. Adi menguburkin perkuah ati dibatai ibas kam. Maka ibabai nakam. Geluhkan geluhnu. Nulak kerincung lagi. Lama mancing dai. Lapat asam patindu. Si persembah kedudai tak kai dia tukurkan. Entah susun dia jadi tak mengendu tak depositokan. Tapi ngasuk kam nimbak perhatian daging. Bahkan di perpulungan tangata kenca. Selama yang dah pulung kerina. Sekalian dah sada bagin kapu pedarat guna nampati kalak siya. Eda mau ngasuk kam kuasa diri sebab kai. Kata di batang belum ibas kam. Eda megenggeng kam. Megenggeng ka kita kerina. Sebab lakal syarat bagian dekahnya pandemi COVID-19 ini. Bagi teringat kami. Tupung melayani kami. Iba sadar lunggun. Opelengah kami pindah ke Jeddah. Maka lit sada pengakun kekenangan ta ia gelar na tengku. Tentu adigo tengku gelar na go tendu. Kini terkena pe labo seriras kita. Ia kalah aja. Maka kai pengakun na nina. Sah tetabah na kuakap ngeluh deber gereja dan ilebe-lebe rumah pertotonku aku binaga ipelaus aku. Tapi aku tadi cari makan aku, geluh aku ilebe-lebe rumah pertotoneda. Sebab kai nina, kuna nami kuga kelang ate gereja bagai pengawan perpulungan man bangku. Kai maka bagai pengatun. Sekali paksa metutung deharana arkitek meletak kompor. Maka nung nasakit deharana dah. Kerina perpulungan ipapulong na penampat alur banles. Maka na penampat dai ibrekan guna dana operasi. Kenca si kerina ka orang tua si tergelar iba saat teduh ipapulong na ka penampat na. Maka taruhkan kami ke rumah li 2 kali. Rehnina pan pertoton pandita tupung sesen kalaku biar. Sebab biar kalaku kari arah arkitekkan kami berikan penampak dikatakan ka kristenisasi. Ya wakak banci kami ertoto pas pusuk kami skala-skala lingkungan bang. Tapi kain nina ula pandita. Adi pertibatan pe menghuli. Ugapa pedi kami dosa. Pasti berikan nasi menghuli. Manandai kami dani. Maka itutukan kami. Tapi kepekan surat-surat Tuhan lain. Lagedang umur nadendai. Ngadak kaya ku Tuhan. Tupung yang ngadak ku Tuhan dai. Miska krina perpulungan. Nah kan penampak ribut ras dia punya gereja pe. Iberikan nampati dia. Meriah tenukurna. Sebab kain nina. Kugejatkan. Maka kepekan baginda mempengajaran kata dibata. Si iajarkan Tuhan duman bandu. Semakana la akap durugi nampati kami. Sila sada kini teken ras kami. Sila sada kini teken ras kami. La akap dum berat ni. Ijenda kuna nami. Tuhu-tuhu di batandu gelu. Di batandu erpuasa. Pas bagi pengakun Darius. Tupung Sadrah Mesach ras Abednego pe. Ngenanami kini selat di tanah Babel. Te aku maka pasti kami sampati di batandu. Jadi ijenda kepekan ngawan di perpulungan sini ke lagi Tuhan. Mari si pebelin-belin. Gela ulang adi ngasa gundari. Ngasa jenda ngenca. Kita ngit nampati. Sebab adi ngaban melalang bas kita. Maka ngasuk kita nampati. Ise pengasup. Tapi bas kekurangan nepe.
Deskan perpulungan Makedonia. Ibas kekurangan naipe ngasuk ia pegelukan perpulungan si perlu penampat si banci isampatina. Eda mo tentu pendilo man banta krina nawan ni perpulungan. Gelahna ibas minggun jayo weda tuhu-tuhu terida. GBKPP ngasuk bangun rumah pertoton. Arah kerja sama tim si itu cukup hebat. Ija mankam para donatur. Iberikan du penampat du guna majek ke rumah pertoton. Siti kelpela beli je kepentingan du. Tapi meriah hukum du menahan akap du. Mereka jasa bagi guna majek ke rumah pertoton. Maka sekal gowe na geduari rumah pertoton. Bagi ibas GBKP Jayo. Panditan tapi geduari go sekal teremna. Pikaris. Bagi tenaga detasean. Jadi aluay ngatakan sa. Makalanay no serandara misrayan Tuhan. Singgit ngelai ibas gereja Tuhan. Adinay dakam sempat nga yupa-hupa ya sekolah pandita kam ya ban beasiswa nalingan pernah kangen nina pengalaman dakam isi sigutul lah terkatakan ban sekolah pandita gelah pagi sekolah pandita roba bagai-bagai marenda adi gundari dendo si idah kina nak te bujur si idah kina nak te menghuli si idah kin kualitas kini terkena pentar kaya si persembahkan man Tuhan. Jadi ijenda si idah tubuh-tubuh maka gereja tagenduari go mengalami perubahan-perubahan si sangat luar biasa arkiteken kata dibata si mempengaruhi kegeluhan ta. Jangan terdilo pusukta lah nampati kalak Kristen ngenca sila kalak Kristen penggit kita nampati sa. Engkai makaban si bagai muter genepi kais dikatakan di bas kitab 2 Petrus enda. Irakutkan keleng ateta sapi-sapi kalak Kristen ku engkelengi kalak sila kalak Kristen krina manusia. Makana adimbar ateta kata dibata enda ialokan kalak. Banci pe arah kegeluhan tanggit kalak jadi kalak Kristen. Ngikutkan Tuhan. Lape si katakan pengeranan te gaya gelukta entah pe pengkebet gelukta. Banci mabay kalak, ngit bengket jadi kalak Kristen. Sebab ingat kami, sekalak nade, ibas perpulungan ta, sekalak pembantuna, ngit jadi kalak Kristen. Bengket kap duya ku gereja, bas cakap karo, laang kana bahasa karo, tapi kainina, aku mengerti apa yang dibilang oleh pendeta di mimbar. Maka ngit ya dumna ipridikan. Engkai, maka yang ngit ipridikan. Sebab kainina, Tuan kue danina, ingan na tadingday, bahay kalmi, sekalulina nina. Jarang aku jumpa si ingan terlahin bagay nina. Perkelengkal nina. Makana adina itanday na Tuhan na, ngukugedzapkan kelang Atena, perkite-kite ke Tuhan na singa jarisa. Maka aku pe, kutanday ate ku Tuhan na nina. Maka dun na, luar biasa, perkesempatan ka kami, beridikan sa, senina turang tanay. Ijeda mabay saman banta krina nawan pertulungan. Gela di atita geluh kata di bata man banta harus berbuah bagi si ikatakan ibas invokasyon tanay. Adi kam ajar-ajar tu kam harus berbuah nina di bata. Memang bagaikin teruji maka labu banci si katakan aku tepan di bata. Perkuah ati di bata belin kal mo kualo nina. Tapi adilah kita rebuah labu. Pengeranan tapi ngampik-ngampiki. Pengeranan tapi erbansa cedai pusuk umpaman. Maka lagu langkah tarbansa kalak nabu kubas dosa. Perukuran tapi lalap negatif nang dangi kalak sideban. Buka banci rebuah kata di bawah. Tentu lar bansa rebuah kata di bawah. Makana kerina kita terbilo. Ya, kerina kita terbilo. Gunanakan penampat. Tanda kelengateta. Tanda gosi begiken. Gosi aloken. Kata di bata. Bagepe. Boka banci. Sialoken rezeki bas di bata. Semaka kita ngasuk krina. Berbagi. Makana senina rasturang. Sini kelengi Tuhan. Si katakan bujur man di bata. Sebab kata di bata rusur. Mempersimenti kita. Adilengan kita berbuat. Lengan kita bansi menghuli, ngerana rusuh kata di batai bas musuhta. Maka begikan,
ras lalankanlah. Gelah panci, bertambah warina, bertambah-tambah kini ulinta. Mengalami peningkatan, mengalami kemajuan, khususnya ibas pandemi COVID-19. Amin na pe susah ninta, tapi si Tuhuna luar biasa kalau pasu-pasu Tuhan. Bagai pe kini tekan perpulungan, si turah iidah kami, ibas kam gubanci, nampati, senina turangta, sadara si debana. Bagai peman kam krina sayang Tuhan. Luar biasa. Sehto kam rajin na krina, nahi jabu kependu. Laban silang, tetap ilaku kendu. Meriah purdu, menahan langkahdu. Semakana tambah warina, tambah mingguna, tambah rusuk si pulung, bagai pesenatkan persembahan. Tambah krina perpulungan ta, sir meriah ukur, megikan kata di bawah. Bagai pemankam pengurus PJJ. Si erbahan administrasi krina lapor kebaktian ta. Enda tentu krina ibas kerja sama tim. Enda tentu arkiteken geluh kata di bata. Ngo iberikan di bata aku pendahin. Ngo aku itangkuhkan di bata. Ngo aku ilantik di bata. Maka kudahi kendahi ni alur tanggung jawab. Bagaimana muatedu semaka mencinta kamdahi kerja. Bagai pengurus kategorial. Yamin na pelanga krina kategorial itu. Tapi idah kami sangat luar biasa. Man permata bagai peman kamuri. Kehadiran du ibas kebaktin pe. Tuhu-tuhu ayin silahkan. Ketedahan atedu krina. Ngikuti kebaktin ta. Maka du bagai pengharapan ta. Kata di bata aylah tetap ngelu ibas kita. Maka nasidalankan kata di bata. Krina perbahanan si menghuli ngasuk kita dalankan sa. Pemetah penandang kita kena kata di bata. Megenggang kita nimai masa-masa sulit endang. Dingin pe. Ngasuka kita. Dalankan. Kai singgo. Surakan di bata. Guna si dalankan. Makapkan. Ngelu ibas kata di bata. Janah kata di bata si rusuk persingati kita. Guna nalingkan kerincuhan dah kita. Tuhan si masuk-masuk kita krina. Tuhan si kelipat gandakan rezeki kita. Tuhan si berikan kesehatan. Bagai pekinirsa dan ukur di tengah-tengah jalan. Amin. Marilah kita tersadar ibas pertolongan. Pasu-pasulah, oh Tuhan, kata singgo ibagikan kami. Gelah katandu mempelimbarui geluh kami. Kenca ibagi kami katandu. Igeluhkan kami, geluh kami, palaskan katandu. Terpuah kami, arkite-kiteken, teridah arah krina perbahanan kami. Teridah arah kai si ilakukan kami. Itandai sin terang Tuhan si isebah kami. Arkiteken igeluhkan kami katandu. Segedang-gedang geluh kami. Terpuji kami Tuhan. Sebab Yesus Kristus reh kami ngatakan bujur man bandu. Mari ras-ras kita ngakukan pengakuan kini teken radukan krina kalak Kristen ibas krina ingan ras paksa minta dage ras-ras. Aku te mandi bata bapa sila resibar kuasa. Sinepa langit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anakna si tonggal Tuhan ta. Si jadi arah kesah si badia. Tubuh idur si muda-muda nari. Si so keliaman tergelar si Maria. Si ngenanami kini serang. Sangana pemerintahan Pontius Pilatus. Nipaguken ku kayu persila. Mate jenari ikuburkan. Nusur kudoni kematen. Petaluarikan ngokeke ibas si mate nari. Nangki ku surga, perkundulna arah kemuhan di bata bapa sila resibar kuasana. Jenari regme ia pagi, ranakan singgeluh rasti enggo mati. Aku te man kesah si badia, janalit sada gereja si badia. Persadaan kalak si badia, pengalepi dosa, kini keken pula, kegeluhan si rasa lalap. Sepak sana kita ngendeskan persembahan pengatakan bujurta man di bata. Kata di bata si jadi palas ibas kita nahkan persembahan pengatakan bujurta.
Nembahlah man Tuhan alu ukur meriah, dahilah ku ada pena, jana rende meriah. Tupung kita nahkan persembahan pengatakan bujur taman Tuhan, ras kita rende ibas kitab Dendenta nomor 256 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita sada ibas pertoton tertoto kita. Isekin kami enda Tuhan makalip gegeh kami lako mereman bandu. Silit ibas kami kamkap empuna. Kami ngulihkan sangen saman bandu. Aluken kam dengan pasu-pasundulah persembahan kami enda. Sebab te kami kam persembahkan geluh gelah kami terkelim. Bujur Tuhan ibas kam persembahkan geluh guna keselamatan kami. Ibas paksa enda artoto kami nandangi kerina ngawani perpulungan du. Singgonahkan persembahan pengatakan bujur naman gereja. Sinahkan persembahan janji iman. Sinahkan persembahan kerjarani. Bagepe sinahkan persembahan pengatakan bujur. Kerina perpulungan du. Singgo numpak dahin gerejandu. Arah buat tenali. Pasu-pasundu Tuhan makalaya kekurangan. Sebab te kami ajaib cara Tuhan. Mencukupkan ras memelihara kegeluhan. Bagepe o Tuhan retoto kami. Mankrina ngawani perpulungan du ibas profesina skala-skala. Tuhan kam si masu-masusa. Sebab melala cara Tuhan. Mereken rezeki. Mereken kini ulin. Bagepe padau ia arah krina si ilat nari. Bagepe man krina anak-anak du si ulang tahun ketubuhan. Bagepe si ulang tahun perjabut. Tuhan kam si masu-masu ia. Gelang malam mati na meria rusur purna. Ibas yang ngasuh dalankan pedah-pedahku. Bagepe o Bapa toto kami. Mankrina anak-anak du serayandu. Modramen klasis bagai perunggul. Pandita pertuadiakan ras emeritus. Pengurus kategorial bagepe pengurus PJJ. Gelah kerina tetap meteguh ibas pengajaran kini teken. Singgo isuan kendu ibas ia, maka la erleja-leja, la erlatih-latih, nehken pelayanan mankrina perpulungan du ibas situasi pandemi COVID enda. Kam Tuhan si ersimulih man ia krina. Bagepe o Tuhan bertoto kami man badu pe. Gelah kam tetap si masu-masu. Krina ngawani perpulungan du si sakit. Subuh i rumah bagepe i rumah sakit. Si erbagi-bagi pinakit sinden bas daging kulan. Kekelengan kami Bapak Edi Tarigan. Bagepe nanderiana beruginting. Ikut peras Bapak Nina ginting. Bagepe kekelengan kami. Si sakit di rumah. Endapi Tuhan kami si masu-masu ia. Gelah kerina kekelengan kami si sakit. Ipulih kendu secara sempurna kesehatan. Sebab te kami ibas pemasu-masundu. Tambar pangan ras kinemen si jadi perkakas ibas tandu. Banci pe memulihkan kesehatan na. Gelah halu bagai Bapa banci kaya beraktivitas.
ibas wari-wari sila kenda. Bagi Tuhan bujuri katakan kami manbandu. Anak-anak kami penggo kamu layak belajar di sekolah alus tetap ngikuti sistem online. Tuhan kami si masu-masu gelah tutus atena krina belajar. Pasu-pasunu krina guru. Bagi pedosa singgo merencanakan bagi pengaturkan sistem belajar alu kuli. Dengan PO Bapa Toto kami, man Presiden kami Joko Widodo, ndeskan kami ia man bantu Tuhan. Bila ia tetap ngasuk geluhkan katandu, ibas tetap keputusan si ilaku kena. Bila ia rastim kerja nape, ngaturkan kesejahteraan rakyat Indonesia, keamanan rakyat Indonesia, kesehatan rakyat Indonesia. Bila halu bagai Bapa, ndau ia ibas ukur kalak si jahat nari. Ia peras seisi jamuna, krina pemimpin-pemimpin negara kami. Ras krina seisi jamuna menjuah-juah iban kami. Bagi anak-anak si terinfeksi COVID-19 nyatakan positif. Makuah hati indu Bapa, dudurkan tandu si melias, gelapan si ia sehat. Tetap ia semangat, sebab kami, katandu min tetap geluh ibas ia. Maka na keriahan epedes ketambar si pepalengkan pinaki. Dengan pekerina tim medis kami berikut ras aparat negara kami ibas menjaga keamanan negara kami, manbandu tetap desken kami. Kerina ngawani perpulungan du, menakan anak-anak kami si kidik si sekolah ras si kuliah, singgor dahin bagi si lengar dahin, si tadi ras orang tua bagi si daw sirang ras orang tua, singgor jabu bagi si lengar jabu, singgor ngaloken tua bagi si ngaloken sila ngaloken tua. Dengan PO Bapa, orang tua kami sikuh dengan jabuna. Bagi sila naikuh jabuna. Berikut ras orang tua kami seitun kerinana. Kami si masu-masu dengan pagagahisa kerina. Gelah kami tetap tutus darami ras dalankan surah-surah Tuhan. Kami si mulih manbana Tuhan. Ibas ia mo tutus numpak-numpak dahin-dahin gereja do. Lah kekurangan perpulungan duenda. Berindu kesehatan rasa rezeki manbana. Terpuji kam Tuhan arah kerina kegeluhan kami. Pasu-pasundu kami kerina. Sebab mindo kami ibas gelar Yesus Kristus Tuhan. Simada kegeluhan kami. Amin. Perpadanan man dibata. Dibata enggo mereken pemere man banta sekala-sekala. Mari si peteguhi perpadanan taman di bata, aluras kita rendebas kitab dendenta, nomor 386 ayat si pemenang. Mari ras-ras kita ertoto bagi sini iajari Tuhan Yesus minta dagi ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelardu i pebadiami. Min kini rajandu, sehlah min peratendu ibas doni enda bagi ni surga. Bereken min man kami nakan cukup ibas wari senda enda. Alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kalah,
empak kami. Olamin kami ibabakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Dahikanlah kata dibata si enggo i alo kendu. Ras pakaikanlah pemere dibata guna pekena-kena gereja. Jana jadilah kam ring-ring ibas pulani Kristus. Guna pegegehi kam dalanisa. Aluken kamlah pasu-pasu sirutna idur dibata nari. Dibata simada perpuah ate. Singgo nenahken kam kubas kemuliaanna. Sirasa lalap ibas Kristus. Menjadikan kam serta. Megegeh dengan pagu. Ia simada kuasa. Serasa lalap. Amin. Jua-jua man Bandung Rina ngawat pertulungan si kelengi Tuhan kebatin minggurta muka dibas paksa endah jumpa katika bas minggu sire di bas menjuang-juang laturan sadar haide. Tetap si jaga kesehatan, tetap bersemangat si tidur penampak Tuhan jelah banci lapas kita pulang arah pandemi COVID-19. Tuhan si masuk kita.